Chouala. 14 000 mètres de profondeur. Hein? 14 000 mètres de profondeur. O y'a dunya ye. Pétrole be a kɔnɔ a bɔlen bɛ bi ni kɛlɛ nin tun tɛ sa ma sɔrɔ u y'a bɔ ka kɛ fiɲɛ bɛɛ. Service dɔ filɛ Kulukoro ko ANP o kelen bɛ ka baara di maa 60 ma o bɛ ka baara k'o pétrole dingɛ kɛ mais Mali ta tɛ Algérie de ta don Sonatrach. An bɛ tila ka n'a f'i ɲɛna. Mali pétrole ko bɛ maa 3 de bɔ hali ni pétrole bɔra Mali kɔnɔ bi Mali a tɛ foyi ɲɛ ɲɛ tɔgɔ de bɛ bɔ a la ko Mali ko pétrole bɔra Mali kɔnɔ a tɛ foyi ɲɛ Malien an tɔgɔ t'a la. U ye licence fɔlɔ ta k'a di Sonatrach ma o ye Algérie ye. U ye licence filanan ta k'a di Total ma France ka société ba in. Total. Ka tila licence sabanan Mali politicien fɛn fɛn ye Amadou Toumani Touré dɛmɛ ka candidat indépendant dɛmɛ k'u ka parti n'u ka Mali dɛmɛ n'u ka hakilinaw to yen ka tugu Amadou Toumani Touré kɔ fanga jugu marali la jamana kɔnɔ licence ninnu bɔlen u y'a tila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que i ka baara kɛ pétrole dingɛ kelen il faut 150 millions de dollars o du kun yɛrɛ tilala ka t'u ka licence bɛɛ feere européens ma Europe bɛɛ nalen bɛ Mali kɔnɔ bi uniquement pour piller le Mali. Transition min sigira an fɛ 2012 Jɔnkuda tile 18 ni transition élection kura ka organisé Espagnol tun bɛ ka France kɔrɔ k'a bɛ ka bin Malien kan pour que Espagne k'i da de Jean-Yves Le Drian France ministre de la défense a taara Espagne ministre de la défense nɔfɛ u nana ka taa Sénégal ka na Mali kɔnɔ u nana 35 millions de dollars u nana de di Jɔnkuda n'a ka équipe ma conseil des ministres laban min kɛra 35 millions de dollars 20 milliards 836 millions 977 000 francs CFA ka Kidali pétrole dingɛ bloc 6 k'a feere Espagne ma Repsol ta don Espagnol y'u da di wagati min na Mali armée tɛ Kidali wagati min na armée bɛ ka san nkalon na wagati min na société civile représentée Kidali wagati min na Mali administration tɛ yen Mali politicien bɛ ka Mali dugukolo feere ka pétrole feere France ma ni France t'an ka degun ye jɔn de y'an ka degun ye mais Mali politicien b'a dɔn ni militaire nana sisan an bɛna n'a ɲini ka ni licence bɛɛ annuler o t'olu ka hɛrɛ parce que wariw minɛ k'a k'u kun o de kosɔn peuple malien man kan ka Mali politicien lamɛn bi n'u man kan ka lamɛn kɛnɛ si kan an ka fɛɛrɛ de kɛ bi Mali ka jɔ a denw ye ni Mali y'a ka hɛrɛw sɔrɔ o de bɛ se ka fɛn di Mali ma Mali Kidal le Mali a 2 milliards de réserves de barils de pétrole à Kidal 2 milliards après la Libye jamana foyi tɛ Mali Afrique de l'Ouest la hɛrɛ bɛ yɔrɔ min billahi dugu jukɔrɔ baaraw la le Mali a 434 milliards de mètres cubes de gaz naturel à Kidal. Et le Mali a un jugement de coltan. Coltan est minaye, aka radio barakela no ordinateur, satellite, téléphone, fond fait électronique minaye. Au début de l'année coltan. Au même Mali qu'on a mal de cas, jamais exploité. Au B à Danta la France, beau de notre Mali. Uranium dingɛ fila bɛ an bolo Kidal kelen bɛ Temasna kelen bɛ Lulimaden France y'a minɛ k'a bila ka équipe dɔ ɲɛ ko Areva o de bɛna baara k'o kɔnɔ n'o bɔra bi o tɛ fɛn ɲɛ anw ye uranium dingɛ sabanan bɛ Mali ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ f'o ma ko Faleya o bɛ yen ni hakili b'a la Ala ka hinɛ général Moussa Traoré la ani Burkina delila ka kɛlɛ dɔ kɛ o kɛra dugukolo dɔ nɔfɛ la guerre de Noël voilà bɛɛ ko an kɛlɛla dugukolo nɔfɛ mais i t'a kɛlɛ kun yɛrɛ dɔn an kɛlɛla espace min nɔfɛ ça fait 160 km de long o y'a janya ye a bonya ye 30 km de large an kɛlɛlo nɔfɛ min kama i b'a dɔn pétrole de bɛ yen gaz de bɛ yen hydrogène de bɛ yen Moussa a bɛ tiɲɛ so bi a y'i ba ko Mali tɛ nin sɔrɔ ale de y'i ba k'a ta a ye ba ko Burkina t'a sɔrɔ a bɛ di Mali ma o y'a sɔrɔ ale tun ye loi dɔ voté Mali kɔnɔ a bɛ n'i tɛgɛ don Mali jukɔrɔ fɛn na ka Mali nafa n'a ye cogo min mais tellement que a b'a dɔn n'a y'a kɛ a bɛ balawu don jamana kɔnɔ a bɛ tiɲɛ so ne bɛ nkalon so bi n m'a kunkɔrɔ ta ni baasi ye mais a ma sɔn ka loi nin adopté Amadou Toumani Touré ka loi de nana ka na Moussa ka loi bin programme nin bin k'ale ta bila en valeur parce que ale b'a dɔn ko France bɛna Mali minɛ yanni France ka Mali minɛ olu k'u ka hɛrɛw sɔrɔ k'u politicien damaw ka Maliens to lajaba kɔnɔ bloc 25 min bɛ Bamakɔ yɛrɛ ani Kati cɛ ani Bamakɔ cɛ ye 60 km ye ka taa Kati 15 km u y'o papier ta k'a ɲi Mali politicien dɔ la fo France fɛ yan Mali politicien u ye ɲɔgɔn sɔn a la de u ye ɲɔgɔn sɔn jamana hɛrɛw la o dira ma min b'a dɔn ADP Maliba Ali Badara Diallo
k'a d'a ma fu Mali ye fɛn min sɔrɔ a kɔnɔ oxygène pur d'une pureté de 98%. Gazi b'a kɔnɔ oxygène b'a kɔnɔ pur a dira a ma fu falaki. O dilen bɔ ma bi ani Marocain bɛ k'o baara kɛ bi k'o exploiter Mali ka lajabaw kan. O kumana Mali ka hɛrɛ kelen bɛ bi komi Mali ka sanu ko. Ça fait 130 ans, 100 ni san 30 sanu bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ. Mali n'a que 20% de la production d'or au Mali. I b'o kun dɔn wa? Parce que Mali sanu bɔyɔrɔ bɛɛ fana ye Mali politiciens de ta ye. U y'o fana bɛɛ tila tila. U y'o bɛɛ tila tila olu yɛrɛ de bɛ taxe ni impôt sara hali ni pétrole bɔra bi an bɛ impôt ni taxe de sɔrɔ a hɛrɛ foyi tɛ se jamana ma. Mali bɛ lajaba kɔnɔ France bɛ kule landala bɛɛ bɛ k'an dɔgɔya pourquoi an tɛ wuli k'an ka hɛrɛw ɲini an yɛrɛ la. Il faut soutenir l'armée. Civils k'u ɲɛmajɔ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni Mali ni hinɛ b'u la ni fasodenw don n'olu tɛ ko wɛrɛ ɲini an ka jɛ ka militaires soutenir pour que communauté internationale France n'a ka daga CEDEAO n'a ka daga a k'a dɔn ko dignité bɛ maliyɛn na ko anw mago bɛ k'an ka jamana taga ɲɛ an ka jamana sigilen bɛ nkalon de kan politique fila de b'an fɛ yan politique intérieure ani politique extérieure Mali politique intérieure ye nkalon de ye aw bɛ balo